عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم غادي ندير واحد الفيديو بطريقه خاصه اللي غادي نهضر ان شاء الله بلغتين بجوج، بالعربيه والفرنسيه، حيت كاين بزاف ديال البنات اللي كنعرفهم هنا كيقولوا لي علاش ما كترجميش بالفرنسيه باش نفهموا حتى حنا شنو كديري ونبروفيتيو حتى حنايا. Alors aujourd'hui je vais profiter d'en parler un petit peu en français pour comme ça tout le monde va en profiter de ma recette. Je vais présenter du couscous à la façon marocaine. On va passer aux ingrédients. دابا ندوزو للمقادير. عندنا 500 غرام ديال اللحم البقري، 500 غرام de viande de bœuf, un oignon émincé، بصلة مشلطة، gingembre، راس الحانوت، يعني راس الحانوت. كاينين اللي كيديروا كاين اللي ما كيديروش، انا كيعجبني اللوغو ديالو في الكسكس، جيم بيان لوغو دو راس الحانوت. du safran ou bien de curcuma، خرقوم او الزعفران، du poivre، فلفل اسود او ابزار، et un bouillon de bœuf ومكعب ديال بنكهة لحم البقر، et la purée de tomate، معجون الطماطم او خليط هذا ديال المطيشه مطحونه، du sel، ملح، de l'huile végétale et huile d'olive، الزيت العاديه ديال المائده ومعها حتى زيت الزيتون، وعندنا كسكسو بطبيعه الحال، et la semoule، les graines fines. J'aime bien, moi je préfère toujours les graines fines et je préfère bien cette marque de couscous. Et pour les légumes, j'ai choisi des fèves، الفول، les choux blancs، عندنا les choux أو الكرنب، des navets، اللفت، des carottes، جزر أو خيزو، une tomate que je vais mettre à la fin entière comme ça. عندي واحد المطيشه انا كتعجبني ندير مطيشه كامله في كسكسو، et de potiron et des courgettes. عندنا القرعه هذه الخضراء الكورجيت، وعندنا القرعه الحمراء، et un petit bouquet de persil، واحد الربيطه ديال المعدنوس، et piment vert، فلفله حاره ديروا vert ou bien rouge comme vous voulez، et bien sûr le couscousier. Et j'ai aussi des pois chiches que j'avais trempés dans l'eau à la veille. هذا حمص لي رقدته بيان سور في الماء، راه حنا كاملين كنعرفوا الحمص خاصك ضروري ترقديه باش يرطب. Et maintenant je vais prendre mon couscousier, je vais mettre huile végétale dedans pour faire revenir les oignons. كندير شي شويه ديال الزيت روميه في البرمه اللي غادي نشحر فيها شي شويه ديك البصيله. Et quand l'oignon il va être doré, il va prendre la couleur dorée, c'est là où je vais rajouter de la viande pour la faire dorer aussi. وكيف ما قلت من غادي ان شاء الله البصله ديالي تحمر واحد شويه تاخذ هذاك اللون الذهبي، غادي نزيد عليها اللحم نخليه حتى هو واحد شويه ياخذ اللون. Et maintenant je vais rajouter les épices. غادي نزيد دابا العطريه، du gingembre، une cuillère à café، et une cuillère à café aussi de safran، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم، et une cuillère à café de poivre، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاسود او الابزار. ومعلقه صغيره ديال راس الحانوت، une cuillère à café de ras الحانوت،
du sel. 2 cuillères à café de sel. 2 معالق صغار ديال الملحة. Et après je vais rajouter le petit bouquet de persil. غادي نزيد عليهم ديك الربيطة ديال المعدنوس اللي درت. Et je mélange tout l'ensemble. Voilà le résultat. Après quand la viande est dorée et les oignons aussi, là je vais rajouter de l'eau bouillante. من بعد ما تشحرت لينا ديك اللحيمه ديالنا غادي نزيدو عليها الماء غليان. Et là je vais rajouter des pois chiches. غادي نزيد عليهم الحمص. Au tout début, je mets les légumes qui prennent plus de temps à cuire. Et après, à la fin, je rajoute les légumes qui prennent moins de temps. Donc, au début, je mets les pois chiches, les carottes, les navets, les choux blancs. في الأول كندير الخضر اللي كتاخد وقت طويل باش طيب بحال اللفت، الخيزو، الحمص ولي شو او الكرومب، والخضره اللي كطيب دغيا بحال هذوك القرعات بجوج الخضراء والحمراء و مطيشه، داكشي كنخليه حتى الاخر. Et ben maintenant je vais laisser cuire et je vais passer à la semoule pour la préparer. دابا غنخلي هذيك المريقه ديالنا تغلى وغادي ندوز نقاد الكسكسو. J'ai mis l'équivalent de 500 g de couscous sous la semoule et j'ai rajouté huile d'olive et une petite cuillère, une cuillère à café de sel. كيف ما شفتوا معايا راه درت تقريبا شي نص كيلو ديال السميده، ماشي السميده، هذاك الكسكسو ضاري، وزدت عليه شويه الزويته ديال الزيتون ومعلقه صغيره ديال الملحه، وغادي نخلط كلشي. خصها نفزق هذيك السميده باش تجي محلوله في الكسكسو ما تجيش يابسه. Et je vais tout imbiber avec l'huile et après je vais tout mettre dans le couscousier. Et là, je vais attendre 15 minutes que la vapeur monte dans la semoule. Et c'est là que je vais reprendre la semoule et je vais l'arroser avec de l'eau. L'eau normale, froide ou tiède, mais il ne faut pas que ça soit chaud. غادي نخلي داك الكسكاس واحد 4 ساعات طلع فيه التصفويره وغنحطو دابا غادي نسقيه بالماء ونعاود نردو في الكسكاس ونخليه يفور. Quand on arrose la semoule, après on voit que les graines se gonflent et on a plus de quantité. Comme vous voyez, la quantité augmente. Et là, je vais remettre la semoule dans le couscousier et je vais la laisser encore 15 minutes que je vois encore la vapeur monter dans la semoule. Là, je vais rajouter les fèves dans la sauce. دابا في التفويره الثانيه كنزيد الفول في المرقه ديالي. Et je vais remettre la semoule dans le couscousier. Je vais attendre, comme je vous ai dit, 15 minutes encore. غادي ندير ديك السميده ديك السميده او الكسكسو ديالي غنردو في الكسكاس ونخليه عاوتاني يفور الفوره الثانيه. ملي كيبان لينا الباخ طالع في السميده في الكسكاس يعني صافي راها فارت، كنعاودو نحطوها ونعاودو نسقيوها عاوتاني بالماء، نفس العمليه اللي درنا المره الاولى. Et quand je vais reprendre la semoule la deuxième fois, je vais la mettre encore dans le plat et je vais l'arroser encore avec de l'eau. On va faire la même opération qu'on a fait tout à l'heure. Donc, pour la semoule, la première fois, on imbibe avec de l'huile. Et la deuxième et la troisième, on arrose avec de l'eau. Il faut la faire 3 fois, la semoule.
كيف ما شفتوا معايا المره الاولى راه الكسكسو كنفزقو غير بالزيت، والمره الثانيه والثالثه هما اللي كنفزقو بالماء، وكنديرو الفور كل مره فيما كنفزقو كنديرو الفور. Et maintenant, je vais rajouter dans la sauce la purée de tomates. دابا في هاد التفويره الثالثه كنزيد معجون ديال الطماطم في لاصوص ديالي، زائد زيت الزيتون بلس huile d'olive et le bouillon de bœuf bien sûr، وكنزيد عليه داك البويون ديال لحم البقر والخضر اللي بقات الاخرانيه القراعي بجوج. Et je rajoute les courges, le potimarron au potiron, plus les courgettes et la tomate. Et bien sûr, au tout début, les légumes, je les ai épluchés et je les ai lavés, je les ai coupés en morceaux. Là, après, quand j'ai rajouté le reste de légumes, je vais encore arroser pour une dernière fois, la troisième et la dernière fois. La semoule, je vais la remettre encore dans le couscoussier. Je vais attendre encore 15 minutes. دابا عاوتاني منين عاود سقيتها راني حطيتها في الكسكاس وخليتها تفور عاوتاني المره الثالثه. Et voilà mon couscous à la marocaine. Si vous aimez, n'oubliez pas j'aime et s'abonner si vous voulez et merci à la prochaine. وهذا هو كسكسو ديالنا.